হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল যার নাম হচ্ছে শপিং সাগা। তো আমি চলে এসেছি একটা নতুন শাড়ির ভিডিও নিয়ে। আমি কোন দোকানে আছি, নাম নাম্বার অ্যাড্রেস স্ক্রিনে মেনশন করা থাকবে। তোমরা যখনই এই দোকানটাতে আসবে না, চেষ্টা করবে ওদেরকে একটা কল করে নিতে, সো দ্যাট কেউ যেন তোমাদেরকে মিসগাইড করতে না পারে। সুন্দর একটা শাড়ি অলরেডি আমি গায়ে ফেলে রেখে দিয়েছি। তো দেরি না করে চলো ভিডিওটাকে স্টার্ট করা যাক। অলসো তোমরা যদি এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ হিট দ্যাট সাবস্ক্রাইব বাটন। এখন ভিডিওটাকে স্টার্ট করছি। तो जैसे कि देख सकते हो आप, हमारे यहाँ पे नए नए कलेक्शन बहुत सारा आ चुका है। जिमीचू है, ऑर्गेन्जा है, सिल्क है, प्योर सिल्क है, पैठानी सिल्क है, बनारसी है, पश्मीना, बहुत सारा वैरायटी अवेलेबल है हमारे शॉप में। तो आप लोग शॉप विजिट करो, बड़ा हो जाएगा। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर शॉप है हमारा, श्री जगदम्बा बुटीक, जगदम्बा साड़ी। तो मैं आपका देखो बहुत ही बढ़िया पीस लेकर के आया हूँ। जैसे कि पहला पीस ऑर्गेन्जा के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो पूरा स्टोन्स और मिरर का पूरा वर्क आएगा, फुल बॉडी वर्क। इसका लुक देखो आप, इस समय भी कलर ऑप्शन मिलेगा आपको। सुंदर सुंदर कलर आएगा, 10 से 12-15 कलर आएगा, डीप कलर लाइट कलर दोनों ही आएगा आपको। इसका बॉर्डर का लुक देख सकते हो ओवरऑल। अब फुल बॉडी में इसका स्टोन का मिरर का पूरा वर्क किया हुआ आएगा। আমি তোমাদেরকে একটু ক্লোজ থেকে বর্ডারটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। এরকম হচ্ছিল পুরো कलर्स बहुत सारा अवेलेबल है। আচ্ছা, কালার পেয়ে যাবে। এটা কিন্তু পুরো মিরর ওয়ার্কের উপরে আছে। सामने में मेरा सैंपल খুলে দেখো, ये पीस देख सकते हो। डीप शेड এই শাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল। देखो आप, এটা রয়্যাল ব্লুর উপরে, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर। সামনে বিয়ে সিজনে তোমরা যদি রিসেপশনে এরকম টাইপের কিছু পড়তে চাও ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারো, বা যদি বন্ধুর বিয়ে থাকে বা বাড়িতে বিয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু তোমরা এরকম টাইপের শাড়ি ট্রাই করতে পারো। এগুলো কিরকম রেঞ্জের তো বলো? 5.5 से 6.5 की रेंज में, 5.5 থেকে 6.5 এর রেঞ্জের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। देखो आप, একদম येलो शेड में भी है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है। इसमें एक दो डिजाइन चेंजेस भी है, वो भी पैटर्न अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। लेकिन वो सब क्या शॉप विजिट करने के बाद में देखने के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि सारा कुछ दिखाना वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। एक ये पीस देखो आप, इसमें भी कलर मिलेगा, डार्क कलर का शेड आएगा, 5 कलर आएगा। लुक ये बहुत चलता है। এইগুলো অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা সেলিব্রিটি এরকমই একটা কালারের শাড়ি পরেছিল, যেটা খুব ভাইরাল হয়েছিল। এন্ড সেম বা সিমিলার পিস তোমরা কিন্তু এখানে পেয়ে যাবে। এটা কি প্রাইস হবে? এটা কিরকম প্রাইস হবে? आपको 4.5 से 5.5 के रेंज में आएगा। 4.5। फैब्रिक का क्वालिटी एकदम सॉफ्ट है, ये एकदम वेटलेस कपड़ा है। একদমই হালকার উপরে আছে, প্লাস সাইডে দেখো হালকা সরু বর্ডার। इसके पीस देखो आप, ग्रीन शेड के ऊपर में बहुत ही सुंदर पीस है, पूरा हैंडवर्क के ऊपर में। পেস্টেল গ্রিনের উপরে একটা আছে, ये भी सेम प्राइस में ही आएगा, 4.5 से 5.5 के रेंज में। এন্ড মিডলে এরকম কিন্তু স্টোনও আছে। कलर ऑप्शंस मिलेगा। एक ये पीस देखो, ये आपको शिफॉन फैब्रिक के ऊपर में है, शिफॉन के ऊपर में सिरोस्की वर्क। इसका लुक देखो, सारा न्यू अराइवल आपको दिखा रही है। देखो सारा এটা বটল গ্রিন বা রামা গ্রিনের উপরে আছে, अगेन সরু বর্ডারের উপরে কিন্তু আছে। 2500 से 3500 के रेंज में आएगा। 2500 থেকে। हाँ। আচ্ছা, एक ये पीस देखो, ये आपको 3.5 से 4.5 के रेंज में आएगा। 3.5 থেকে हाँ, इसमें भी 4.5। कलर मिलेगा आपको, फुल बॉडी वर्क आएगा पूरा, बॉर्डर ये भी कार्डाना वर्क आएगा पूरा बॉर्डर में। और एक ये पीस देखो, ये पूरा ऑर्गेन्जा के ऊपर में है। इसका लुक देखो, ये पूरा आपको बुटीक पीस है। इसका लुक एकदम सिंपल एंड सोबर, पूरा हैंडवर्क के ऊपर में। इसका वर्क देखो, क्वालिटी देखो। এটা খুবই সুন্দর शाड़ी একটা बहुत ही শাড়ি। लाइट वेट का है, बहुत ही हल्का है। सामने से काजटा देखाচ্ছি। 7.5 से 8.5 के रेंज में आएगा। 7.5 থেকে 8.5। हाँ। দেখে নাও, এখানে পিঙ্কও আছে, স্কাই ব্লুও আছে, এরকম 3D টাইপের ওয়ার্ক করা আছে। कुछ पीसेस मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप सिल्क फैब्रिक के ऊपर में गिफ्टिंग पर्पस के लिए चाहिए। सेमी आपको सिल्क के पहनना ऊपर, हो, ताई तो? हाँ, सेमी सिल्क सब आएगा, देख सकते हो। पूरा ऑरेंज शेड के ऊपर में देख सकते हो, मल्टी कलर का पूरा वर्क आएगा फुल बॉडी में। इस टाइप का वर्क है। ये आपको 2000 से स्टार्ट है। ये जैसे मैं पहला पीस दिखाया आपको 2000 से स्टार्टिंग प्राइस में दिखाया हूँ। जैसे कि देख सकते हो पूरा बालू এটা কি খুলে তোমরা দেখাতে পারবে? कलर में है, डुअल टोन फैब्रिक पे। ডুয়াল টোন देखो आप, ফ্যাব্রিকের উপরে বালুচুরি। বাট এটা কিন্তু পিওর বালুচুরি না, এটা কিন্তু সেমির উপর আছে। অরিজিনাল হলে এগুলো অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়, অ্যারাউন্ড ওই 15,000 এর উপরেই তোমরা পেয়ে যাবে। আর এটা যেহেতু সেমি, তো এগুলো কিরকম রেঞ্জ হয়? 4.5 से स्टार्ट होकर 4.5, 8,000, 6,000, 7,000 सभी रेंज में। लेकिन ये फैब्रिक का क्वालिटी बहुत बढ़िया है और एकदम स्मूथ है। पहनने के सामने बाद से पूरा देखिए प्योर नीचे। वाला फील आएगा आपको। দেখে নাও, एकदम स्मूथ है, ये एकदम हल्का है। দেখে নাও। এইরকম হচ্ছে হলো শাড়িটা, এরকম হচ্ছে হলো বুটাসগুলো। আমি একটুখানি ক্লোজ আপ করেও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ये कलर कॉम्बिनेशन देखो। আচ্ছা, এইটা খুব এখন চলছে, ময়ূরকণ্ঠী টাইপের কালার। একটু হালকা কি খোলা যেতে পারবে এটা? पूरा रॉयल लुक है ये। এটা একটু হালকা খুলে দেখিয়ে দাও। একদম ময়ূরকণ্ঠী কালারের সাথে রানীর কম্বিনেশন আছে। এটা কিরকম রেঞ্জের হবে? ये आपको 3.5 से 4.5 के रेंज। 3.5 থেকে 4.5 এর মধ্যে তোমরা কিন্তু এগুলো পেয়ে যাবে। एक ये पीस देखो आप, स्काई ब्लू पे एकदम तूते कलर, पूरा रानी के कॉन्ट्रास्ट के ऊपर में आएगा, फुल बॉडी वर्क पूरा। ये भी এটা आपको খুবই रानी একটা का ফেমাস কম্বিনেশন, নীলের সাথে রানী। एक ये पीस देखो आप, छोटी बूटी में है, रानी के साथ बॉर्डर देख सकते हो, पूरा मीनाकारी हेवी जरी का बॉर्डर आएगा पूरा, फुल बॉडी स्टाइल। এটা অনেকখানি পায়ঠানি শাড়ি যেরকম হয় সে তার উপরে আছে, বাট अगेन সেমি। এগুলো কিন্তু একটাও পিওরের উপরে না, বাট প্রাইসটাও তোমরা সেরকমই তোমরা পেয়ে যাবে।
কিরম প্রাইস আছে এটা? ये आपको वही 4.5 से 5.5 के रेंज में आएगा। 4.5 থেকে 5.5 এর सिल्क साड़ी आपको हमारे यहाँ पे 700-800 से लेके स्टार्टिंग है, ऊपर 7,000, 8,000, 10,000 के रेंज में मिलेगा। अब बनारसी हमारे यहाँ पे 2,000 से लेके आपको हर रेंज में मिलेगा। আচ্ছা जैसे कि पीस देख सकते हो, आपको 2,050 का है, बहुत ही सुंदर पीस है, रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन में है। 2050 हाँ। টাকা। इसका लुक देखो, লাল তার সাথে হচ্ছে হলুদ। फुल बॉडी वर्क आएगा इसका। भी ये ब्लाउज आएगा मैचिंग का आपको रेड कलर के ऊपर में, और फुल बॉडी टाइप का वर्क, तो गोल्डन कॉपर जरी के ऊपर में आएगा। कम रेंज দেখে না এরকম হচ্ছে বুটা। ओके नेक्स्ट ये पीस देखो, ये पश्मीना के ऊपर में, ये 8.5 से 10.5 के रेंज में आएगा आपका। इसमें भी आपको कलर ऑप्शन সুন্দর मिलेगा। একটা রয়্যাল ব্লু কালারের উপরে আছে। इसका लुक देखो, দেখে নাও এটা। फुल बॉडी में डबल बॉर्डर का देख सकते हो, बॉर्डर भी डबल आएगा पूरा। फुल बॉडी में आपको पूरा बीवीएम वर्क आएगा, पूरा पश्मीना का। আচ্ছা এগুলো কালারও কি তোমাদের কাছে अवेलेबल হবে? 2 से 3-4 कलर है इसमें, डार्क कलर का शेड आएगा इसमें। एक ये पीस देखो, डार्क वाइन कलर, जाम कलर, इसका लुक देखो आप, पूरा कॉपर जरी आएगा। এটা কপার জারির উপরে, रेंज में आएगा आपको। এটা 16000 থেকে 17,500 টাকা। এটা কিন্তু কপারের উপরে আছে, বাট এগুলো তোমরা চাইলে সিলভার এন্ড গোল্ডেনের উপরেও পেয়ে যাবে ওদের কাছে, কারণ ওদের কাছে হিউজ কালেকশন আছে। একদম ফ্যান্সি কালার, এর মধ্যে আরো 2-3টে কালার অপশনস আছে দেখুন। একদম লাইট ওয়েট শাড়ি, পিওর সিল্ক বেনারসির মধ্যে, কিন্তু 100% না এটা দেখুন। এটা কিরকম রেঞ্জের হবে? ये पड़ेगा दीदी आपको 18,000 से लेके 20,500। 18,000 থেকে 20,000 এর মধ্যে পাবে। দেখো যেরকম কোয়ালিটি সেরকম তোমাদের প্রাইস পে করতে হবে। এখানে কিন্তু 2,000 এর মধ্যেও বেনারসি পেয়ে যাবে। ক্যামেরায় হয়তো সবসময় কোয়ালিটিটা বোঝা যায় না, তো তোমরা দোকানে ভিজিট করে দেখলে বুঝতে পারবে বেটার। এটা ছোট বুটা, 1000 বুটা বলে, 1000 বুটার উপরে আছে। इसमें भी आपको कलर मिलेगा, 5 से 6 कलर ऑप्शंस मिलेगा दीदी। 5টা থেকে 6টা কালার ये অপশন। 20 से 25 के रेंज में आएगा आपको। আচ্ছা एक ये पीस देखो, येलो के साथ में रेड का कॉम्बिनेशन, बहुत ही सुंदर पीस है। एकदम मिनिमम प्राइस है, क्वालिटी भी बढ़िया आएगा, पूरा सिल्वर जरी के ऊपर में 5.5 से 6,500 के रेंज में आएगा। 5.5 থেকে 6.5 এর রেঞ্জে পেয়ে যাবে। इसका लुक देखो, और एक जो मैं नीचे दिखाया हूँ आपको, उसमें भी देखो कलर ऑप्शंस भी है, डिजाइन भी है। जैसे कि ये पीस भी कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, बहुत ही अलग हटकर है। ये 2,000 से लेकर के आपको 2,500। যাদের এরকম পেস্টেল কালার ভালো লাগে আই থিংক তাদের এই শাড়িটা খুব ভালো লাগবে। जैसे कि एक ये भी डिजाइन आया हुआ है इसमें, ये देखिए, ये 3 से 3.5 के रेंज में आएगा। 3 থেকে 3,500 এর মধ্যে পেয়ে যাবে। তো দেখে নিচ্ছ 2,000 থেকে শুরু করে 20,000 এর মধ্যে তোমরা কিন্তু অনেক টাইপেরই ভ্যারাইটি পেয়ে যাবে বেনারসিতে। कॉन्ट्रास्ट के ऊपर में, ये पूरा कॉपर जरी के ऊपर में आएगा, देखिए। আচ্ছা ওইটা দেখো না, আচ্ছা দেখিয়ে দাও, সবুজটা দেখিয়ে দাও। एक ये पीस देखो, इसका मैं नीचे में दिखाया हूँ आपको, उसी का ये कलर ऑप्शन है। ये शाড়িটা খুব সুন্দর। এটা কিরকম রেঞ্জের হবে? ये 18 থেকে 20 মধ্যে যেটা ছিল ওই কালার অপশন। আচ্ছা দেখে নাও শাড়িটা। ফুল বডি আই থিঙ্ক এইটা যদি রিয়েল লাইফে তোমরা এসে দেখো এখানে, এটা ছেড়ে যাওয়াটা খুব মুশকিল, এতই সুন্দর লাগছে রিয়েল লাইফে দেখতে। প্লাস কম্বিনেশনটাও এত সুন্দর না, কাপড়টাও এক্সট্রিমলি সফট। एक ये देखो, वाइनिश मरून कलर पे है, ये 2 टोन पूरा आएगा। ये 7.5 से 8.5 के रेंज में आएगा। 7.5 থেকে 8.5 এর মধ্যে। देखो एकदम बढ़िया वाला क्वालिटी है। দেখে নাও কিরম টাইপের বুটাজ আছে। तोते के ऊपर में येलो का कॉन्ट्रास्ट, ये पीस पाटली पल्लू भी आएगा, आंचल कॉन्ट्रास्ट, ब्लाउज पीस कॉन्ट्रास्ट, पूरा तोते तोते कलर के साथे साथ में आएगा। হলুদ। আচ্ছা এটা একটা লাল খুলছে। पाटली पल्लू, আচ্ছা এটা পাটলি পল্লুতে আছে। এটা লাল আছে মিনাকারির উপরে। मीनाकारी, पूरा बियर बनारसी देखो। সামনে যেহেতু বিয়ের সিজন আছে, তোমরা ডেফিনেটলি এখানে এসে বেনারসি শাড়ি চেক আউট করতে পারো। ওদের কিন্তু হিউজ ভ্যারাইটি আছে। বেনারসি শাড়ি যদি কিনতে আসো আমার মনে হয় না কোনোভাবে তোমরা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে। দেখে নাও এখানে ডবল বর্ডার মতন করা আছে, একটা নিচে এখানে, তার সাথে সাইডেও কিন্তু এরকম একটা বর্ডার আছে। আগেন এটাও কিন্তু এক্সট্রিমলি বাটার সফট। আর একটুখানি আঁচলটা ধরে দেখো, পুরো मीनाकारी का। দেখে নাও এরকম মিনাকারির উপরে আঁচল আছে। এটা কি প্রাইসের হবে? 12 থেকে 13 মধ্যে আসবে। 12 থেকে 13,000 এর মধ্যে তোমরা কিন্তু এটা পেয়ে যাবে। এটা দেখুন, ব্ল্যাক बनारसी, ব্ল্যাকের উপরে সিলভার দিয়ে। সিলভার জরি কাজ পুরো। ব্ল্যাক গোল্ডেনও হবে তোমাদের কাছে? ব্ল্যাক গোল্ডেন দিয়ে দিব, ব্ল্যাক রানীর সঙ্গে কম্বিনেশনও দিয়ে দিব। আচ্ছা এটা দেখুন, ফর দ্য ব্ল্যাক লাভার্স, ব্ল্যাক বেনারসি যদি তোমরা চাও ডেফিনেটলি অ্যাগেন এটা তোমরা দেখতে পারো। কাজটাও সুন্দর, হালকা ছোট ছোট বুটা, and এরকম হচ্ছে হলো আঁচল। এটা কি প্রাইস হবে? 6.5 থেকে 7.5 এর মধ্যে আসবে। 6.5 থেকে 7.5 এর মধ্যে তোমরা এটা পেয়ে যাবে। ये बहुत ही सुंदर पीस है, पिंक में। इसमें भी कलर ऑप्शंस मिलेगा, 3 से 4 कलर आएगा। এটা ডুয়াল শেড অফ রানী এন্ড লালের উপরে আছে না, हाँ, দেখে নাও। 10.5 से এটা বেনারসির মধ্যে। बनारसी में है, नया डिजाइन पे आएगा ये पूरा। আচ্ছা এটা কি প্রাইসের হবে? 10.5 से 12.5 का रेंज में है। 10.5 থেকে 12.5। ये पीस देखो आप, ये देख सकते हो आप, 5.5 से 6.5 के रेंज में आएगा। 5.5 থেকে 6.5 এর রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবে। ये क्वालिटी भी बढ़िया है इसका। फुल बॉडी में बूटा आएगा, पूरा गोल्डन जरी के ऊपर में आएगा ये।
डबल बॉर्डर के साथ में आएगा पूरा फुल খুব बॉर्डर। সুন্দর। एक ये पीस देखो ऑफ वाइट के साथ में रेड कॉम्बिनेशन है और सादा लाल बहुत सारे कस्टमर्स मांगते हैं, तो ये भी देख सकते क्वालिटी बढ़िया ये वाला 4.5 से 5.5 के रेंज में आएगा आपको। देखिए इससे ना, हल्का सादा में भी लाल लेना, वो भी कॉम्बिनेशन। अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, सिल्क फैब्रिक में भी मिल जाएगा आपको अच्छा। सादा लाल के साथ में। সাদা লাল অনেক ভ্যারাইটি আছে না তোমাদের কাছে? एक ये पीस देखो जाम के ऊपर में मीना करी वर्क आएगा, बहुत ही सुंदर पीस है। It's 8.5 different से color 10.5 था। के रेंज में आएगा, पूरा मीना का वर्क, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये, एकदम लाइट वेट। इसका फैब्रिक देखो, फील करो इसका फैब्रिक बहुत ही सुंदर है, इसके सामने प्योर একদম বাটারের মতন। আর দেখে নাও কতগুলো কালারকে মিক্স করে এখানে মিনাকারি করা হয়েছে। और आंचल का डिजाइन देख सकते हो पूरा एकदम डिफरेंट है एकदम। ये की unique रेंजर type का হবে? है। 8.5 से 10.5 के रेंज में आएगा। 8.5 থেকে 10.5 মধ্যে হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আঁচল। एक ये पीस देखो, ये भी एक पश्मीना के ऊपर है, पूरा गोल्डन, ये टू टोन है, आपको ग्रीनिश टाइप का है, ग्रीन पिंक का कॉम्बिनेशन आएगा पूरा। इसका लुक देखो, দেখে না, এটা বেনারসি কিন্তু এটা কিন্তু অনেকটা কাঞ্জিভারমের মতন ফিল দিচ্ছে। इसका लुक देखो, फुल बॉडी में वर्क आएगा पूरा। इसका आंचल हेवी आएगा, इसका आंचल का वर्क देखो पूरा हेवी गोल्डन Wow. जरी का वर्क आएगा। ভেরি নাইস। 6.5 से 8.5 के रेंज में आएगा। 6.5 থেকে 8.5 রেঞ্জে। एक और देखो आप वियर बनारसी, ये भी লালটা बहुत ইউজুয়ালি सुंदर আমি ট্রাই করি ভিডিওতে দেখানো, কারণ যেহেতু মানে বিয়ের জন্য না লোকে লালটা বেশি প্রেফার করে। আর সামনে যেহেতু বিয়ের সিজন আছে বা বিয়ের সিজন চলছে, তো আমার মনে হয় যাদের কিনা রিকোয়ারমেন্ট আছে তারা লাল শাড়ি এখান থেকে ভিডিও থেকে দেখতে পারো অ্যান্ড দেন স্টোরে ভিজিট করতে পারো। আমি একবার আঁচলটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আনন্দ একটু आंचल আঁচল देख सकते हो, पूरा मीनाकारी वर्क किया हुआ है देखो। দেখে নাও, এরকম হচ্ছিল আঁচলটা। ये पीस भी देख सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है, डिजाइन भी अलग है, इसका लुक देखो, फुल बॉडी में वर्क, पूरा ये आपको लहंगा स्टाइल का साड़ी लगेगा पहनने में। इसका लुक देखो, ওয়াও, बहुत ही सुंदर है। একদম নতুন বছরে নতুন কালেকশন এসে গেছে। ডিজাইনগুলো দেখে নাও, পুরো হটকে আছে। এটা কি প্রাইসের হবে? ये 7.5 से 9.5 के रेंज में आएगा। 7.5 থেকে 9.5 মধ্যে, প্লাস কালারটাও এত ভাইব্রেন্ট। एक ये पीस देख सकते हो दीदी, कम रेंज में है, अगेन बहुत ही বিয়ে सुंदर বেনারসি। पीस है। ये भी आपको वेडिंग बनारसी ही है, अगर जो जिनका बजट 2000, 3000, 4000 का है, शादी का आपको बनारसी साड़ी लेना है तो हमारा शॉप विजिट कर सकते हो। ये श्री कौन जगदम्बा रेंज है? बुटीक, ये आपको 4.5 से 5.5 के रेंज में आएगा। 4.5 থেকে 5.5 क्वालिटी भी মধ্যে बढ़िया वाला आएगा ये। हमारे यहाँ पे बनारसी साड़ी 1500, 2000 से स्टार्टिंग है, जो हर रेंज में मिलेगा आपको। एक ये पीस भी देख सकते हो आप, बढ़िया में थोड़ा बहुत ही सुंदर पीस है, थोड़ा सा मरून टाइप का कलर है, और ये पूरा कॉपर जरी के ऊपर में है, देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। দেখে নাও, তোমরা যদি গোল্ডেন জারিটাকে বেশি প্রেফার না করো তাহলে ডেফিনেটলি তোমরা কিন্তু কপার জারির উপরেও কাজ দেখতে পারো। এন্ড अगेन পুরো শাড়িটাতে কিন্তু ভরা কাজ করা আছে। इसका लुक भी बहुत ही सुंदर है, ये आपको 3500 से लेके 4250 के रेंज में आएगा। इसका लुक देखो, দেখে নাও, এটা একটুখানি ডুয়াল টোনের উপরে আছে, অরেঞ্জ অ্যান্ড রানীর একটা কম্বিনেশন টাইপের আছে। হ্যাঁ, एक ये पीस में लास्ट पीस दिखा रहा हूँ बनारसी का। कलेक्शन देखो बहुत सारा है, सारा कुछ वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो पूरा वैरायटी देखना है, शॉपिंग करना है तो आप श्री जगदम्बा बुटीक में विजिट करो, बहुत सारा कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा आपको। দেখিয়ে দাও। कैसे फोल्ड कर दिए, देखिए ये দেখে নাও, পুরো বটল গ্রিনের উপরে এরকম পুরো ভরা কাজ আছে। এটা প্রাইস কি হবে? ये आपको पड़ जाएगा दी 7,500 से 10,500 के रेंज में। 7.5 থেকে 10 রেঞ্জের মধ্যে তোমরা কিন্তু এরকম শাড়ি পেয়ে যাবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইট অ্যাবাউট দিস ভিডিও। আই হোপ তোমাদের কালেকশন খুবই ভালো লেগেছে। আই হোপ তোমাদের আজকে ভিডিওটা দেখতে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে ডু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। অলসো স্টোরের নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস স্ক্রিনে মেনশন করা থাকবে, নিচে ডেসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া থাকবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইট গাইস, বাই বাই। অলসো তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব বাটনটাকে হিট না করে থাকো, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। অ্যান্ড বাই বাই।